Okay na yan. Now. Ang hirap. Ate ko. Ay, ang dali pala. Ay, hindi ko na set run timer, Cherry. Nakita na ako mga Cover your papers! Cover your papers, Chad! Oh my God, ang dami na ni Kuya Chad. Kami dalawa. Masyado malapit eh. Aray! Cherry. Si Chado natural lang. Natural lang. Tatay na ako! Inakaba! Magre-report ako. Mga kaibigan na sasaksiyan na ng dalawang tanga. Sige, Tatawa-tangahan lang sila. Buti na lang, hindi si Howie. Yun nga yung Yung challenge. oras, yung oras. O bakit? Ako ba? Ayun, may cellphone na eh. I love your answer. Grabe ka, Mark Sunny. Yak, Mark Sunny. Bakit lalaki ba din naman pala? Timer update. Grabe, Last Dito Sunny. 1 1 minute. minute. Dami. Kaya pala shine. Of course. Grabe, may shine Sa Sunny. Kaya mo. Maingay. May shine. 1 letter word, 1 7-letter word, and Quiet please. 16 6-letter words. 16 buo? Grabe. Marami. Nakasala ang virginity mo dito siya. Pag natalo ako, ano yun ako? Eh, time Oh, naman yun, timer. diba? Last 32 seconds. Ay, sorry po. Sorry. SDINEOISI. Chad, nanginginig kamay mo, Chad! Ako na lang mag-check pala. Hayaan mo na yan para ano na yan, para head on. Okay, sige. Ninervous yung mga bata ko, Brad. Champion daw, champion. Sige, tayong dalawa. Last 6 seconds. 5, 4, 3, 2, Pens up! Pens up! Oh, wait. O kami dyan. Para meron ko EDSA. Putang na, nakita mo yun? Edge. Bantay yung may paper ni Jen. Jen, bantay yung paper Nilagay ko ni tao. Una ba? Ito masabi. Edsa. Sige. O, kayong Ang dalawa. dami, rinse. Hindi nyo ba i-check dito? Check muna. Ay, si Ate Jen. Sige. Sign. Ano to? R? Sign. Call sign. Sign yan. Sign. Sign trigonometric. Kaya ka. Sign. Huwag mo na maingay. Sign. Ito mag-check. SINE. SINE. Trigonometric function. Sin. Meron. Iyon. Iyon, meron. Natatay na ako. Wala. Nervous. Malayo iyon. Wala. Okay, 1.9. Ano ba ganun? To the nines. Dress to the nines. 2 points. Adu. Ano, 1 point. Wala ako nun, ha? Wala. Okay, 1 point. Old. Grabe yung... Picture ako na yung champion. Sino ba? Yan, okay. Do. Do. DAE to. Dapat DOE ata yun. Okay, 1 point. Dos. Dos. DOST? DOS. DOES. Those. Technology. DOES. DOES. 1 point. Ano to? Den? DN. Meron akong din. Meron din ako. Meron din. Dens. Meron din. Meron. Okay. Bees. Meron. Meron yun. Wala ka, ha? Wala ka? Wala yun. Meron ako, Okay. 2 points. Yung beans. Beans. C. Meron naman C. Meron din ako, 2 points. Okay. Sad. Wala ka? Meron ba? Ay, meron ako sad. Meron din Okay. ako. Vi. Happy. V-I-E. Wala. 1 point. Vice. Vice. Yes. Okay, good. Parang ito silang dalawa naglalaro eh. Ano to? Old. Meron ako. Okay. SOD. SOD. Wala pa. Such words. Since. Gwapo nun, no? SINS. Wait lang. Video mo nga rin ako doon. Sign to? Ano to? Sign meron. Ayan, ano daw? Wala rin ako sa atong scene. Tanggalin Since. ko. Since daw. Since. S-I-N. Napadaling kasalanan na. Walang scenes. May word ba na scenes? Vine. Oo, marami kasi. SI, S-I-N lang. Meron ako, daya mo Ayun, eh. ayun. Vine. Meron Vine. wala. Meron, ayun. ikaw ba? Nine. Naulit na ulit na.
Tingnan mo kung pangin mo sinulat. Kung paano mo sinulat. Wala. Oh my God, mukhang tayo sa kuya. Chad! Wala, Chad! wala. Sige, kaso. Walang word na Okay, ganyan. Vince. Wala Sige, rin. Okay. Oh, 1, ikaw, 2, 3, ikaw, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my God. Wala ata. Oh, wala mo yun, oh. Oh, NES. Alam ko, dapat yung isa. NES, wala. Wala ka na. Hindi. Hesto. Dasto. Wala namang H eh. May H ba? Wala namang H. Wala namang H. Ay, Ines pala. O kaya nga merong NES. Ito ano to? Das, DS. Wala. Close out to. Oh. DOS. DOS. Meron yan. Meron ako. Ilang point? 1. Green. Ano to? DS? Ano to? Meron din ako. RIN, 1 point. Ito, DS. Ano to? DES. Lahat na lang kinover. DS, wala. Greens. RINS. 1 point. 1 point. Dikit, Greens. dikit. RINS. Meron yan. Oh, Greens. 2 points. Kasali lang ako, papicture yan. ESE. Nantondo. Meron. Wala. Soda. Meron ako. Mahaba yan. Mahaba yan. I know you need. DAE. Meron ding ganyan. Meron akong DE. Wala. Daihatsu. Dapat East. Daiwo. Greens. Yun na lang pala. AESO. AESO? Oh. Ano? Sense. AESO? Wala. Sense. Panalo ka, Jen. With the D. Wala. Nakita yun. Bind. 6. Oh, lucky na.